Baik. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Baik. Tadrib at-tarkib an-nahwiyah. At-tarkib an-nahwiyah. Fi lughatina grammar nahwu. Tadrib al-awwal tabadal as-su'al wal jawab ma'a zamilika kama fil mithali. Al-mithal surah al-masjidil haram al-jumu'ah. الحوار بين الطالب الأول والطالب الثاني. الطالب الأول يقول إلى أين تذهب؟ إلى أين تذهب? Kemana kamu pergi? Kemana kamu hendak pergi? Talib tsani, adhabu ilal masjidil haram. Saya akan pergi ke Masjidil Haram. Talibul awal, limada? Mengapa? Talibul tsani, liusalliyal jumu'ah. Untuk melaksanakan salat Jumat. Nah. Baik, peserta di mute dulu. Oh, baik. Mohon peserta yang lain di mute semuanya. Atau saya mute all ya. Baik. Teman-teman, alikhwa wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah, sudah ada yang angkat tangan. Kita panggil satu persatu. Tafadhali Amatullah. Amatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Min aina? Min Gresik, Ustaz. Ana Hafiyah. Hafiyah. Taghayyara al-ism wa la adri. Walakin as-saut a'rifuhu. Nahu min Gresik, min Pulau Bawean. Nah, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Kaifa as-sihha, kaifa as-sawm? Bi khair, Ustaz. Alhamdulillah, taqabbalallahu minna minkum. Tayyib, ba'da ma'aki Ummu Habibah. Ummu Habibah, tafadhali. Ya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ummu Habibah min Bogor. Naam, Ustaz. Alhamdulillah. Kaifa as-sihha, kaifa as-sawm? Alhamdulillah. Bikhair, alhamdulillah. Taqabbalallahu minna minkum. Tayyib. Tafadhali, man yabda? Ibda ya Hafiyah, amatallah. Dari yang Al-Masjidin Nabawi, Ustaz. اقرأ المثال أولا. المثال. لكن بضمير المؤنث. نعم. نعم، Ustaz. تفضلي. إلى أين تذهبين؟ Adhabu ilal Masjidil Haram. Limadha? Liusallil Jumu'ah. Tabadul. Langsung, Ustaz, yang bawahnya. Nah, hada Masjid Nabawi. Nah. Ilal aina adhabuna. Adhabu ilal Masjidin Nabawi. Liusalli al-fajr. Antuma, ana tabadul. Afiyah. Ila aina tadhhabin? Adhabina ilal Masjidil Bilal. Limadha? Liusallil Jum'ah zuhur. Liusallil zuhru. Fajra. Nomor pertama. Oh, yang pertama. Nah. Afan. Liusallil fajr. Liusallil fajr. Ahsan. Sahih. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Baik.
ba'da huma Muji. Pak Muji. Pak Muji. Tafadhali. Tafadhalah. Tafadhal. Afwan. Baik, Ustaz. Baik. Kaifa hal Pak Muji? Pak Ana bi khairin walhamdulillah, Ustaz. wasala ilaikum syuhna. Pak Ustaz, Udah nggak jelas. ke situ. Kurang jelas, maaf. Paketnya selamat sampai situ enggak? Oh, alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak. Teman-teman Ana juga ini, Ustaz, puas. Alhamdulillah. Insyaallah ditunggu berikutnya insyaallah. Amin. Mudah-mudahan, Ustaz. Pak Rusdin. Naam Ustaz. Tafadhal Pak Rusdin. Naam Ustaz. Kifal hal Pak Rusdin. Alhamdulillah bi khair. Gimana Ustaz? Langsung mulai atau gimana? Tafadhal. Ila aina tadhhabu? Adhabu ilal Masjidil Bilal. Ila Masjid Bilal. Adhabu ilal Masjidil Bilal. Bidunila al ila Masjidi Bilalin. Oh, Bilalin. Adhabu ila Masjidil Bilalin. Masjidi Bilalin. Hakada. Masjidi Bilalin. Naam. Limadha? Li usalli zuhur. Naam Ustaz. Tabadul, pergantian. Baik. Ila aina tadhabu? Azhabu ilal masjidil Bilal. Adhabu ila Masjidi Bilal. Kata. Azhabu ila masjidil Bilal. Masjidi Bilal. Masjidi Bilal. Naam. Naam. Limadha? Li usolli az-zuhur. Ahsantuma. Barakallahu fikum. Wa fi kabar. Barakallahu Ustaz. Jazakumullah khair. Oh, iya. Ba'dahuma ayuhandaya wati. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullah. Ibu Ayu dari Jogja. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Suaranya jauh Ustaz. Hah? Suaranya kok jauh. Saya jauh. Sebentar, saya dekatkan dulu. Ini saya nggak pakai earphone ya. Tapi volumenya full. Gimana sekarang? Suaranya? Ya. Sudah. Baik. Ibu mau berbicara dengan orang Makassar nggak? Mau. Kita panggil dulu dari Makassar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifa haluki? Ahla Makassar. Alhamdulillah bikhair. Khair. Kaifa sihah? Kaifa saum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baji-baji. Alhamdulillah. Tafadhali Ummu Ayu. Ya. Masjid Utsman. Ya. Ila aina tadhabin? Adhabu ila masjid Utsman. Ila Masjid Utsman. Adhabu ila masjid Utsman. Limadha? Li usallil asr. Nah, tabadul. Ila aina tadhhabina? Adhabu ilal masjid Ali. Limadha? Li usalli maghrib. La, al-asr. La. Asr. Oh. Li usalli asr.
Ahsan. Ya. Khalas at-tabadul? Naam. Baik. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Ahsantum. Fik barakallah. Jazakallah khair. Baik. Al-an Masjid Ali Al-Maghrib. Nad'u ini kita ke Bekasi dulu ya. Bekasi Selatan. Naam ya Ustaz. Assalamualaikum, kaifa haluki? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Alhamdulillah nabi khair. Alhamdulillah ala sihah. Baik. Alhamdulillah sehat. Marsida, hadhihi jadida. Talibah jadida. Marsida. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Marsida min aina? Min Lampung Ustaz. Lampung. Oh, Lampung. Iya. Janubia atau Syamalia? Lampung Selatan, Utara, Timur Barat? Lampung Utara. Lampung Utara. Ahlan wa sahlan. Kaifal haluk? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Baik. Ahlan wa sahlan. Tafadhali. Ibda'i ya jurnalis. Widya ya Ustaz. Widya. Ila aina tadhhabin? Adhabu ila Masjid Ali. Limada? Li usaliyal maghrib. Tabadul. Ila aina tadhhabin? Adhabu ilal masjidi Ali. Ila Masjid Ali. Adhabu ilal masjidi Ali. Biduni ilal. Ila Masjid. Adhabu ila masjidi Ali. Naam. Limaza? Li usallil maghrib. Ahsantuma. Jazakumullah khair. Ha? Barakallahu fikum. Jazakumullah khair ya Ustaz wa barakallah. Baik, al-an Masjid Faisal Al-Isya'a. Masjid Faisal Al-Isya' nunadi Baik. Suherman Ahmad. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Kaifal hal? Min aina Suherman? Ana min Bekasi Ustaz. Min Bekasi. Bekasi kota, kabupaten? Bekasi kota, Rawalumbu. Oh, Rawalumbu. Qarib minni hadha. Nah, Ustaz. Jembatan 11 Masjid At-Taqwa? At-Taqwa yang satu lagi. Oh, ada dua At-Taqwa Ustaz. At-Taqwa yang gede itu yang di jembatan 11. Ya, saya yang kecil. Yang kecil, At-Taqwa yang kecil ya. Iya, Ustaz. Sahlan. Ini jangan-jangan pernah ketemu di jalan nih. Insyaallah Ustaz. Baik, saya mau ini panggilkan orang Depok ya. Karena tidak ada yang lain laki-laki lagi. Ustaz, sebelumnya boleh tanya dulu Ustaz. Ya. Itu ada yang masjid pakai alif lam, ada yang tidak? Ya. Baik. Kalau yang pakai alif lam seperti Al-Masjidil Haram itu menandakan bahwa yang dimaksud Al-Masjid Al-Haram di situ ya adalah Masjidil Haram yang kita kenal. Ya, karena begitupun dengan Al-Masjid An-Nabawi ya. Masjid Nabawi. Ya, al-nya di situ menandakan bahwa tiada yang dimaksud masjid di situ kecuali Masjid Al-Nabawi yang kita kenal di Madinah. Jadi masjid yang lain tidak memakai. Karena kenapa? Masjid Bilal belum tentu Masjid Bilal yang kita kenal misalnya. Oh, ada kemungkinan Masjid Bilal itu banyak Ustaz ya. Betul sekali. Oh, begitu. Ya, belum ditentukan Masjid bin siapa. Kemungkinan ada Masjid Bilal yang lain, Masjid Ali yang lain, Masjid Utsman yang lain. Dan tadi At-Taqwa ya, Ustaz. Taqwa. Kalau misalnya ada Masjid At-Taqwa yang khusus ya, tidak dimiliki nama itu, maka kita katakan Al-Masjid At-Taqwa.
Tapi kalau masjid taqwa banyak yang memakai, maka kita pakai masjid at-taqwa, masjidut taqwa. Nah, Ustaz. Syukuran, Ustaz. Dalam nahwu disebut di sini alif lam al-ahdiyah. Ya, kalau belajar nahwu nanti ada alif lam al-ahdiyah namanya. Jadi alif lam yang menandakan bahwa ini bendanya kita sudah kenal sebelumnya. Naam. Ma'rifat. Baik. Tafadhal. Masjid Faisal Al-Isya. Naam. Tafadhal. Dengan siapa Anda, Ustaz? Pak Pamuji dari Depok. Ila aina Itu ya, Pak tadhabu? Pamuji aja. Ya. Ila aina tadhabu? Adhabu ila masjidi Faisal. Di mana? Liusolia isya'a. Tabadul, bergantian. Ila aina tadhabu? Adhabu ila masjid Faisal. Limadha? Liusalli al-isya. Ahsantuma. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Mumtaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Baik. الآن المسجد الحرام الفجر. المسجد الحرام الفجر. Nunadi Ibu Sendi Beksel, Bekasi Selatan ini. Ibu Sendi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan sahlan, kaifal hal? Alhamdulillah bi khair. Baik. Wa kaifal hal? Alhamdulillah bi khair, nahnu bi khair wa nahnu fi siyam. La'alla Allah Subhanahu wa ta'ala an yataqabbal minna wa minkum. Amin. Baik. Mariana Ummu Umar. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mariana ini dari mana ya? Min aina Marian? Min Lombok, Ustaz. Nah, Lombok. Nah. Ahlan sahlan, kaifa haluki? Bi khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna minkum. Amin. Baik, الآن تفضلي المسجد الحرام الفجر. Ila aina tadhabin? Ashabu ilal masjidil haram. Limada? Li usalliyal fajr. Baik, tabadul. Ila aina tashabin? Adhabu ilal masjidil haram. Limadha? Li usalliyal fajr. Mumtaz. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Baik. Ahsantum. طيب نلتجي أو نخطو إلى التدريب الثاني. اسأل كما في المثال. اسأل كما في المثال. Al-misal maksudnya tanyalah sebagaimana pada contoh. Tanyalah sebagaimana contoh. Baik, unzuru al-surah. Unzur as-surah anta Makkah. Anta Makkah. Fataqul limadha anta musafirun ila Makkah? Limadha anta musafirun ila Makkah? Mengapa kamu bepergian ke Makkah? Atau mengapa kamu safar ke Makkah? Baik, la'allahu mafhum. Baik, الآن واحدا هذا من يرفع يده؟ طيب. نذهب إلى مديون. ما شاء الله. مديون. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. كيف حالك؟ Alhamdulillah nabi khair Ustaz. كيف الصحة وكيف الصوم؟ Nah Ustaz insyaallah. اليوم صائمة أو غير صائمة؟ نعم Ustaz insyaallah. Alhamdulillah. تقبل الله منا ومنكم صيام. تقبل يا كريم. طيب تفضلي اقرأي المثال أولا ثم الصورة التي بعدها. تفضلي.
Contohnya dibaca juga tidak Ustaz? نعم المثال اقرأي أيضا. Oh, nah. Bismillah. Limadha anta musafir ila Makkah? طيب الآن أنت المدينة. Limadha anti musafirah ilal Madinah? لماذا مسافرة؟ Limadha anti musafirah ilal Madinah? نعم لماذا تقولين مسافرة؟ mengapa pakai مسافرة؟ Li'annaha anti iya muannas ya Ustaz. ممتاز صحيح صحيح لأن المخاطب لأن المخاطب هنا يعني المخاطبة لأن المخاطبة في هذا ضمير أنت. أحسنتي بارك الله فيك. بارك الله Ustaz. طيب بارك الله فيك. طيب الآن Patni. Sudah Ustaz. Sudah, nanti dipanggil lagi. Siap-siap ya, karena siap Ustaz. Sedikit yang angkat tangan. Jadi insya Allah banyak bagiannya. Supatni, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Supatni min aina? In Bekasi Ustaz. Bekasi. Tangga ini. Tafadhali. Huwa Misr. Bismillah. Limadha huwa musafir ila Misr? Ahsan. Mafhum al-makna? Tarjimi? Kenapa dia bepergian ke Mesir? Mumtaz. Ahsan. Ahsan. Barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Baik, nadhhab ila Palu, Dahlon. Dahlon, Palu. Assalamualaikum Ustaz. Salam, kaifa hal? Palu. Khair walhamdulillah Ustaz. Insyaallah. Kasratul umat. Anak-anaknya rame, Masya Allah. Nah, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fi ahlika wa fi malik. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Ja'alahum minas salihin. Wal muslimin. Nah, Ustaz. Salah Ustaz. Tafaddal. Hiya Turkiya. Hiya Turkiya. Limada anti musaf limada hiya musafirah ila Turki ila Turkiya. Aid ulangi. Naam Ustaz. Limada hiya musafirah ila Turkiya? Naam. Sahih. Tarjim. Kenapa dia wanita perempuan berpergian ke Turki? Mengapa dia perempuan? Dia perempuan. Keren Ustaz. Wafik barakallah Ustaz. Iyyakum Allahumma. Al-an ba'dahu man ba'da Dahlon Zulia Ummu Nawaya. Julia ini bukan Zulia ya. Julia. Waalaikumsalam warahmatullah. Julia Ummu Nawaya. Min aina? Min Bekasi? Cilangsi Ustaz. Cilangsi. Cilangsi. Oh, Cilangsi. Ahlan wa sahlan. Cilangsi ahla Bogor, Ustaz. Kaifa haluki? Bi khair? Bi khair Ustaz. Alhamdulillah bi khair. Tafadhali anta Suria. Tafadhali. Limadha anta musafir ila Suria? Suria. Ahsan. Tarjimi. Kenapa dia pergi? Anda. Kenapa dia pergi ke Suria? Anta. Limadha anta? Dia laki-laki Ustaz. Anta. Kalau huwa? Kamu ya. Anta kamu ya. Naam. Kenapa kamu laki-laki pergi ke Suria? Ahsan. Mumtaz ya. Mengapa kamu laki-laki pria pergi ke Suria? Ahsan. Baik, barakallahu fikum. Barakallahu fiki. Ba'daha
Dian, Ekawati. Nah, Ustazah, Ustaz, apa? Ah, ini dia nih selalu nyebut saya Ustazah nih. Ini Ibu Dian. Karawaci Tangerang, Ustaz. Karawaci, oh iya Karawaci, saya enggak Karawaci. Saya pernah lewat di situ. Baik. Ya, kaifa haluki? Kaifa saum? Insyaallah. Alhamdulillah, taqabbalallahu minna wa minkum. الآن التدريب الثالث. استمع إلي. التدريب الثالث تبادل الحوار مع زميلك كما مثالي. Bergantianlah berhiwar ma'a zamilika, sama dengan temanmu. Bagaimana pada contoh? Al-misal al-munabbih. Al-munabbih. Ma mana al-munabbih? Jam beker ya? Sahih, jam beker. Jam beker. Alarm. Semua alarm tidak masuk al-munabbih. Yaqul da'il munabbiha bijanibika. Da'il munabbiha bijanibika. Letakkanlah alarm atau di samping. Talib tsani yaqul hadhihi fikratun thayyibah. Hadhihi fikratun thayyibah. Ini adalah ide yang baik, yang bagus. Thayyib. Apa Ustaz? Tadi yang atas artinya apa Ustaz? Letakkanlah jam beker di sampingmu, bijanibika. Di sampingmu ya Ustaz? Ya, di samping. Jamil. Baik, kita panggil satu orang lagi biar bisa cakap. Yang lahir di bulan Ramadan. Naam Ustaz. Labbaika. Lahir di bulan Ramadan. Naam Ustaz. Ana huna hadirah. Anisa Ramadaniyah. Hadirah Ustaz. Al-Maulud sahih? Sahih Ustaz. Alhamdulillah. Kam Ramadan? Hah? Ay tarikh. Ayu yaum fi Ramadan. Aduh Ustaz, suara Ustaz kejauhan nggak kedengeran. Ini saya sudah rapatkan pipi di komputer nih. Bagaimana? Kita saud. Ada? Wah, qalil ya. Di mana yang lain? Suara saya jelas nggak? Oh, yang lainnya jelas ternyata. Jelas. Oh, berarti Anissa yang itu menjauh, mendekat ke komputer. Oke, siap-siap Ustaz. Kelas. Kelas. Pertanyaannya, di bulan Ramadan lahir tanggal berapa? Tanggal 10 Ustaz. Ah, sayang sudah ulang tahun. Ya. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Apala umruki fi khairin. Ja'alana Allah wa iyyakum min man hasala baraka fi hadhihi Amin ya Allah, syukur. Ibu Dian sama Ibu Anissa Ramadaniyah bagus. Bagusnya Ramadaniyah. Ramadaniyah. Ramadaniyah Ustaz. Anissa Ramadaniyah. Anissa Ramadaniyah. Nah, Ustaz. Yaitu yang di bulan Ramadan. Nah, Tafadhali. Nah, Ustaz. Al-misal awal. Da'il ana Da'il Quran bijanibika. Hadhihi fikratun thayyibatun. Taib, at-tabadul. Da'il Qur'ana bijanibiki. Oh iya. Hadhihi fikratun thayyibatun. Baik, Hasan. Tadi bijanibika ya? Iya, bijanibiki ya harus. Diulangi dulu. Berbicara dengan perempuan. Diulang, Ustaz. Diulang. Nah.
Da'il Qur'ana bijanibiki. Hadhihi fikratun thayyibatun. Ahsantum, Ma. Tapi kalau perempuan, do-nya itu, doi, ya, do pakai ain, kemudian ada ya-nya, ya. Da'i. Sahih, ya sahih. Da'i al-munabbiha bijanibika. Tapi kalau di wasal, ya-nya itu tidak terbaca. Ya sama bunyinya. Da'il. Nah, da'il munabbiha bijanibiki. Hanya saja pahami, ya, pahami bentuk tulisannya berbeda. Nah, afhum? Afhum? Afhum insyaallah Ustaz. Idan Jazakumullah khair. Wa iyaka Ustaz. Syukran. Ustaz mau Oh, mau nanya sebentar. Ya, pertanyaannya silakan. Ya Ustaz, berarti kalau baca tadi kan doi, kemudian kalau karena dia ada alif lam sama aja bacanya do'il munabbiha bijanibika gitu. Ya, Berarti sahih. kalau misalnya dipanjangkan doi al munabbiha bijanibika. Biki. Doi al-munabbiha bijanibiki. Oh, nah Ustaz. Nah, Nah, Ustaz. boleh, tapi harus dibaca al-munabbiha. Al-munabbiha. Nah Ustaz, syukran. Afwan, barakallahu fiik. Afika barakallahu. Baik, nggak ada lagi yang mengangkat tangan. Sudah habis, kita panggil yang di atas, ya. Baik. Panggilan di atas. Aina. Al-kitab. Al-an al-kitab. Tafadhali. Hafiyah. Cepatnya berubah namanya ini. Tadi Amatullah. Tafadhali. Berubah. Dengan siapa Ustaz? Nah. Alhamdulillah. Ummu Habibah. Ya Ummu Habibah, tafadhali. Silakan. Ya Ustaz, na'am. Tafadhali, al-kitab. Da'i al-kitaba bijanibik. Hadhihi fikratun thayyibah. Badul. Du'il kitaba min bijanibiki. Hadhihi fikratun thayyibah. Mumtaz. Ahsantum, barakallahu fikum. Ba'dahu Pamuji wa Suherman. Nah, Ustaz. Tafadhal. Du'il Fatihata bijanibika. Hadhihi fikratun thayyibatun. As-sahifah, Pak, as-sahifah. Oh, sahifah, maaf. Du'i sahifata bijanibika. Hadhihi fikratun thayyibatun. Baik, tabadul. Doi as-sahifata bijanibika. Da. Kalau laki-laki tidak panjang dia. Da as-sahifata bijanibika. Oh, kalau wanita pakai ya, Ustaz ya. Nah, sahih. Kalau wanita pakai ya. Do sahifata bijanibika. Da as-sahifata. Boleh begitu. Boleh juga Do as-sahifata bijanibika. Nah. Hadhihi fikratun thayyibatun. Baik, terjemahkan. Baca Pak Pamuji yang membaca dan Pak Suherman yang menerjemahkan. Du'i sahifata bijanibika. Letakkan surat kabar itu di sampingmu. Hadhihi fikratun thayyibatun. Ini ide yang bagus. Mumtaz, jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Wa jazakallah Ustaz. Iya. Iya. Kita dari Depok kita menuju ke Jogja.
Alhamdulillah, Ustaz. Baik. Masih sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu. Amin. Saya panggilkan lagi orang Makassar juga. Tadi, Makassar. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali ya ahla Makassar. Al-Fakihah. La'i al-fakiha bijaminiki. Hadhihi fikratun tayyibah. Tabadul. Da'i al-fakihah bijanibik. Hadhihi fikratun tayyibatun. Nur Hikmah. Intonasinya, coba intonasi. Coba ulangi. Da'i al-fakihah bijanibik. Nah. Hadhihi fikratun tayyibatun. Baik. Terjemahkan. Ibu Ayu yang baca, Nur Hikmah yang menerjemahkan. La'i al-fakihata biyaminiki. Letakkanlah buah-buahan di sampingmu. Hadhihi fikratun thayyibatun. Apa fikratun thayyibah? Fikratun ide. Ini itu ide yang bagus. Ya. Ide yang bagus. Ahsan, Mumtaz. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Baik. Kita dari Makassar, dari Jogja, kita safar ke Bekasi Selatan. Ibu Widya. Halo, silakan dibuka mic-nya. Mungkin pengaruh sinyal. Enggak bisa. Apa sinyal saya yang buruk ya? Ibu Widya. Ibu Marsida. Lampung. Iya, Ustaz. Ibu Mursida, sebentar, saya bukan masih orang Bekasi juga. Bu Sandi. Sebentar. Ini Bu Widya sudah buka. Bu Widya, halo? Ya, Ustaz. Baik. Naam. Baik. Tafadhali. Asy-syai. Al-an, tafadhali. Bu Mursida dulu aja. Nah. Do'i asyai bijanibiki. Hadhihi fikratun thayyibah. Coba tabadul. Do'i asyai bijanibik. Hadhihi fikratun thayyibah. Lanjut, Ustaz. Diterjemahkan. Bu Mursida yang baca, Marsida, kemudian diterjemahkan Bu Widya. Letakkan teh di sampingmu. Bu Marsida baca, kemudian diterjemahkan. Letakkan teh di sampingmu. Iqra'il asnas awalan. Baca dulu bahasa Arabnya. Do'i asyai bi janibiki. Letakkan teh di sebelahmu. Bukannya Ana yang tarjim ya, Ustaz? Naam. Satu baca, satu yang menerjemahkan. Jadi seakan-akan ada penerjemah. Ya. Do'i asyai bi janibiki. Letakkan teh di sampingmu. Hadhihi fikrah thayyibah. Ini fikrah apa ya, Ustaz? Ide. Hah? Ide. Ini Ide. Ide yang bagus. Ide atau usulan? Ini ide yang bagus. Ya, ahsan, mumtaz. Ya. Jazakallahu khair. Jazakumullah khair. Al-an al-qahwa. Al-qahwa. Kita dari Bekasi kita ke Lombok. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya. Ya, silakan. Kenapa tuh Alkitab? Enggak Alkitabu, asyai
Harokatnya fathah. Kenapa harokatnya fathah? Karena dia sebagai objek atau maf'ulun bihi. Dia yang disuruh untuk menaruhnya. Ya, syukran Ustaz. Nah, afwan. Jangan ditutup dulu, Bos. Masih ya. Kita mau bicara dengan orang Madiun enggak? Baik. Tafadhali, Madiun wa Lombok. Nah, Ustaz. Al-qahwa. Do'i al-qahwata bijanibiki. Langsung dijawab ya Ustaz ya? Nah. Hadhihi fikratun thayyibah. Tabadul. Naam. Dha'il qahwa bijanibiki. Hazihi fikratun thayyibah. Baik. Man yutarjim? Man tutarjim? Ana mau Ustaz. Tafadhali. Nah, berarti dari Lombok yang membaca. Do'i al-qahwata bijanibiki. Letakkan kopi itu di sampingmu. Hazihi fikratun thayyibah. Ini ide bagus. Ahsan. Tapi enggak bagus sekarang ya. Nanti maghrib baru bagus. Thayyib Ustaz. Jangan dekati dulu. Batal bahasanya. Baik, ahsan tuh, Ma. Barakallahu fikum, Ma. Wafik barakallah. Ya, baik. Ada lagi Dahlon. Sakit Palu, Dahlon Satria Palu. Ustaz. Baik. Al-qahwa sekarang Ustaz. Sekarang sampingnya. Saya Al-ma. Ya, Pak Suherman Ahmad. Nah, Ustaz. Alma ya Ustaz ya. Baik. Al-ma'u. Al-ma. Nah. Al-ma'u bin janibika. Al-ma'a. Oh, al-ma'a bijanibika. Bijanibika. Al-ma'a bijanibika. Hadihi fikratun thayyibah. Tabadul. Do al-ma'a janibik. Al-ma'a. Do al-ma'a janibik. Hadha fikrat thayyibah. Hadhihi fikratut thayyibah. Baik. Pak Suherman yang membaca, Pak Dahlon yang menerjemahkan. Baik, Ustaz. Do al-ma'a bijanibi. Letakkan air putih di sampingmu. Hadihi fikratun thayyibah. Ini ide yang bagus. Ahsan, mumtaz. Barakallahu fikum. Nanya Ustaz? Ya, silakan. Soal Ustaz. Ya, tafadhal. Itu Ustaz kayak misalnya kan yang ngomong kan anak laki-laki, Mudzakkar. Itu tetap hazihi fikratun thayyibah Ustaz. Iya, tetap aja. Ini tidak berpengaruh terhadap pembicara. Karena yang dibaca adalah fikrah. Ini kembali kepada fikratun. Fikratun adalah ada tak marbutahnya kan? Yang diisyaratkan adalah fikrahnya, bukan siapa. Oh gitu. Apa Ustaz izin pas duhur dan saya dan. Kenapa Pak? Ana udah duhur dan sini sudah sholat juga. Oh udah duhur ya. Udah azan. Tafadhol Pak, jazakallah khairan. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fikum wa fik barakallah. Baik. Kita lanjutkan Al-Nadhara. Kita panggil lagi setelah beliau berdua. Dian Ekayanti. Fadhali. Nah, Ustaz. Ma'ah
Nah, Ustaz. An-Nadhara. Kan awalan an-awal. Dian saya. Naam. Da'i an-nadharah bijanibiki. Hadhihi fikratun thayyibatun. Tabadul. Da'i an-nadharata bijanibiki. Hadhihi fikratun thayyibatun. Baik. Terjemah. Ibu Dian qari'ah Naam, Ustaz. Da'i an-nadharah bijanibiki. Letakkanlah kacamata di sampingmu. Hadhihi fikratun thayyibah. Ini ide yang bagus. Barakallahu fikum. Wa fika barakallahu Ustaz. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Taib ayyuha al-ikhwa wal akhwat a'izzai rahimakumullah. Hana waktu zuhur wa lazim alaina an nunhi wa nakhtatim bihadzal dars. Sudah sampai waktu zuhur, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa barakallahu fikum. Afwan ya Ustaz. Barakallah. Ya. Kalau bisa pekan depan lebih awal saja Ustaz agar tidak terbentur zuhur. Lebih awal jam berapa? Maju setengah jam gitu. Iya Ustaz. Jam 11 ya? Iya Ustaz. Setengah 11 nah Ustaz. Ya nanti ngomongin aja nanti di grupnya biar bisa dimajukan karena Zoom-nya ini dari admin. Jadi kalau datang link Zoom baru saya bisa masuk. Nah, ana ma fi muskilah ya, saya nggak ada masalah karena saya ngajar jam 7:30 sampai jam 9. Ya, jam 9 sampai jam 10 itu sudah free ya, istirahat. Nah, Ustaz. Boleh. Afwan Ustaz, boleh nanya Ustaz? Boleh. Kalau isim setelah ada kata ya seperti ya Muhammad itu jadinya mansub atau marfu Ustaz? Boleh mansub, boleh marfu. Oh begitu Ustaz. Tapi pertanyaannya kapan bisa mansub, kapan bisa marfu? Nah, Kapan? Dia marfu kalau kata itu tidak bergandeng dengan kata lain. Contoh Muhammadun. Ya Muhammadu, tapi marfu'nya hanya satu saja, bukan dhammatain. Ya Muhammadu. Atau ya Muhammadani. Atau ya Muhammaduna, boleh. Kapan dia fathah? Kalau nama itu bergandeng dengan dengan yang lain, seperti Abdullah, ya Abdullahi. Kita panggil ya Abdallahi. Ya Abdallahi. Atau Ibnu Mas'ud. Ya Ibna Mas'udin. Abu Hurairah. Ya Aba Hurairata. Nah, Ustaz. Jadi kalau mudhaf jadi mansub gitu Ustaz? Kalau mudhaf jadi mansub. Yang mudhafnya adalah menjadi mansub. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Boleh juga nanti ada yang mansub fathatain. Misalnya, ya tali'an jabalan anqidhni. Ini namanya munada ghairu maksudah. Ada juga begitu ya. Nanti insyaallah tetap ikuti pelajaran ini, insyaallah akan dapat nanti pembagian-pembagiannya. Nah, Ustaz, syukran. Afwan, barakallahu fikum. Baik, sudah kan kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Iya. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Iya. Jazakallah khairan, Ustaz.